Good day everyone, I'm Aljarad Salomon from IT1H, and today akong i-explain and i-discuss ang fundamental algorithms, which is ang linear search, binary search, bubble sort, o insertion sort. And ang ako i-cover is first, linear search, which is na i-check niya each element one by one. Next is binary search, halves the search range each step. Next is bubble sort, it swaps adjacent out of ordered pairs. And lastly, insertion sort, which inserts each element into sorted position. So each algorithm section, ang button is introduce na ako, and then pseudocode, work example, and code walkthrough, program demo, and summary. So now let's proceed sa what is an algorithm sa. So an algorithm is a finite set of precise instructions for performing a computation or for solving a problem. So ang key idea sa algorithm is precise instructions para sa pag-perform og computation or for solving a problem. And then to make your algorithm valid, dapat naaning 6 qualities, which is input, it has values from a specified set, correctness, correct output for each valid input, effectiveness, so each step is doable in finite time. So dapat ang kining algorithm nimo is ang iyang steps is mas mapadali among pag-solve, dili mas mapadugay. And next is output, produces the correct result values. Finiteness, terminates after a finite number steps, so dili siya mag-loop forever. And lastly, generality, so this it should works for all problems of the desired form. So now let's start sa linear search. So what is linear search? Linear search is the simplest searching algorithm. It checks each element in the list one at a time. So starting from the beginning until the target value is found or the list is exhausted. So sabat lang ani is iyang ang pag-check niya sa each element is isa-isa niya from left to right or from the beginning to end hantod mahurot niya, hantod nakita niya, or hutdon yun niya na hantod nakita. So important na yun naman na to is linear search works on unsorted arrays, so no sorting needed before searching. So dili na nato kinahanglan ni sort or i-arrange pa, kay ang iyang pag-search man is from start to end, and dili sa from least to greatest. So if found, it returns the position. If not found, it returns 0 or not found. So ang purpose sa linear search is to find the position of a target value in a list. And ang common use cases niya is searching small or unsorted list, simple lookups, checking if name is on a list. And ang key advantage niya is mautong unsorted arrays siya. So dili na kinahanglan nimo i-sort pa. So now let's proceed sa pseudocode niya. So the pseudocode of linear search is procedure named linear search. X is atong target value, and integer target value. Ang parameters atong procedure is x, which is the target value, and the array list or array. And then first is set na ang I is equal to 1, and then while I is greater than or equal to n, and x is not equal to a index I, do I equals I plus 1. If I greater than or equal to n, then location is equal to I. This means na found na. Else location is equal to 0 or not found, return location. So para mas masabta na to, akong di himay-himay. So first is set I is equal to 1. Set I is equal to 1. That start at first element. So check dayon na to. So kining
condition niya, while so mag-run ni hantod ma-meet ning condition niya is I greater than n. Ang I kini mang kini is I greater than n, and x, ang x na to is ang target, di ba? And ang a index I is ang element na iyang gi-search. So is I greater than n, greater than less than or equal to n, and element is not equal to target. So pag na-meet na, ang I mag plus 1. If no match, pag wala pa nag-match, then mag-increment. Then next element na po siya, and then increment na po ito kung wala pa niya na found, then increment na po to para mag-proceed siya. So if match found, if I less than or equal to n, then location is return niya ang position niya I. Ang location niya is maset to I. Kung pila ka ikapila na ni mga turn, or ikapila na ni mga turn sa loop is mo na imong location, and then mo to imong i-return location, and then else if list exhausted, return 0 or not found. So kung nahurot na niya og loop kani wala na ni kutay nag kutay nag equal to tay ang n ako is equal to 6, and then I nako 6 na pod, so meet pa. What if mag 7 ako I, so wala naman na wala gyapon siya na found, so ang i-return niya na location is equal to 0. So ang 0 means not found. So now, proceed ta sa work example. So, ang input array na to is 3, 2, 4, 1, 5, 7. So now, atong gamitan ng code. And nagbuhat na ko daan og code para mas madali ang video na to, para dili kay taas. So based sa pseudocode, nagbuhat tag procedure which is kaning public static int, name linear search, and x is the target value, and integer nga array, so mo na tong parameters, and then set daw I is equal to 0, so I equals to 1. So ang first element, first index man sa Java is equal to 0. So kung mag-index 0 ka, that means position 1 na siya. So mo tong 0 atong gibutang, and i-declare po na to ang n is equal to r.length. This means na kung pila ka book ang sulod sa array na to, or pila atong array size, mo pod ang value aning n. So while I is less than or equal to n, so wala na nag-equal to n dere, because kay kini gani pag mo bali ang una na to sa Java, pero may minus 1 ka. So kung equals na ko ni mo sobra naman siya, kay minus 1 man dapat ka. So kung sobra na siya, mag-error. So dapat less than na sa kutob. And then end, condition end, x is not equal to r index I. So kung kapila na nimo siya na I, kung tayo ka first loop pa nimo, so 0 pa ni, and then proceed ka diri na-meet na niya, so mag I plus 1 ka, and then if I less than or equal to n, so mao gyapon to, wala less than or equal to n. So kung ang I nimo is
ay kutay na meet na nimo or na found na nimo dere ay less than n, dapat di man jud siya mag-equal, no, kay mag-error man. So kung hantod nakita na nimo to, ang pasabot lang man siya na is hangtod sa hutdon niya ni tanan, hutdon niya tanan, no, puntahay wala ay katay na hurot niya, and then wala gyapon niya na found, so kini ang malabas negative 1. So nag negative 1 ta kay instead of 0, kay kung mag 0 ta under pagyapon siya sa index 1, and then return location. So now proceed sa main method. So getting the array size, makita sa user, and then kung pila atong array size ilang input, so motong n, and then create array and elements from the user. So kung pila ang n na ilang inputan diri so mao po array size ko tayo 6, so 6 pa dire, so 6 ang array size, and then enter n elements, so 6 ang malabas diri and then 6 times pud siya loop na ipalabas niya to, enter element 1 2 3 4 5 6, then loop na siya na mangayo og elements 6 times, and then get search value from the user. So ang search value na to is the x, di ba? So search value lang atong ibutang, and then na x dapat na kung kini x mo itong search value. So now zoom in na to. Wait, zoom in na to. Okay, so now i-perform na tong linear search. So to call out the method, isulod na to siya sa variable nga int result. So linear search, call out na to, and then ang first parameter na to na x, which is the search value, and then ang array na to, which is ang r. So now kani is tracing lang. So mara na nag-copy ang loop ay atong sudokod, and then dire display result. So if not equal to negative 1 ang result, so found na siya, na found niya, and then kung mag-equal to 1 siya ay negative 1, so not found mo to na diri if negative 1 not found. So now try na to example na to. So enter how many elements, wait, balik sa PPT. So 1 2 3 4 5 6 6, and then 3 2 4 1 5 7, tama, 3 2 4 1 5 7, 3 2 4 1 5 7. So enter the value to search for 4. So step by step niya na trace. So ang gibuhat sa atong is while I is equal to 0, so 0 man array 0 ka dire, and then ang n man nato is 6, so nag-meet na, and x is not equal, ang x man nato kay 6 ay 4, kay x is the target value, di ba?
4 is not equal to unsay nasa index 0, di ba 3 kay mo may ano na to pinaka first nga element para 3. So is 4 equal to 3, di ba dili? So mag I plus 1. I plus 1 ka. So next step 2, checking R. Step 2 kay mag I plus 1 man ka, so array 1 na ka dere, array index 1. So ang array index 1 na to is ang element 2, which is ang 2 is 2 equal to 4, no? So proceed na pud ka, element 3 na pud ka, element 3. So ang sulod sa element 3 or ang index 2 is 4, and 2 is 2 less than 6, yes, true, and is 4 is equal to 4. So now match found, and ang mulabas ana is ang kine 4, I mean 2, and then 2 is 2 less than ay ang 2 man kay less than 6 man siya. So ang mulabas is iset niya ang location into 2, and then diri adayon sub na to kay para walay error. Mali. Sobra na lagi. Live debugging. Balik na to 6 mali 6 3 2 4 1 5 7 4. So di ba nag-match found na siya sa ang array index 2. Bali yang isa-isa gid ba? 0 1 2, di ba? 0 1 2. So gipangita man yang 4 3, dili man siya match at 4. So next I plus 1, then 2 dili man siya equals to 4, so next, and then 4 is equal to 4 naman, so match found. And then mana to dili sa code na to is I plus 1 para sa position niya. So I plus 1, diba? So now na to ang linear search. So pasabot lang nila to is isa-isa niya na 3 2 4, isa-isa niya not a match, then sa ikatulo na position nakita naman niya. So moto yung ilabas na position 3. So in summary, it works na as i-check element one by one from the beginning of the list, and then it works on unsorted arrays. So dili na siya need i-sort, and dali lang siya sabton o i-implement kay may pinaka basic na searching algorithm o easy lang po siya i-trace o i-debug. And ang limitation ng niya is lisod siya pag large datasets kaya 1 million isa-isa na ni mo 1 million, diba? Dugay kayo.
So now let's proceed to binary search. So what is binary search? Binary search is a much faster searching algorithm than linear search, but it has one more important requirement. The array must be sorted first. So mas paspas daw siya sa linear search. Pero ang kinahanglan button dyan is i-sort. So instead of checking every element, binary search compares the target with the middle element. If the target is greater, search the right half. If smaller, search the left half. Each step, the search range is cut in half. So common uses: sorted databases, dictionary or phone book lookup, any application requiring fast search on sorted data. So first ang purpose niya is to efficiently find a target in a sorted list, and common use code cases niya is sa mga student record na nakasort, dictionary kay nakasort yan po na, phone books, and fast search on sorted data. So the key requirement is ang array must be sorted before searching. Okay. And napaisa niya na for 1 million elements daw, only approximately 20 steps needed. So ang pseudocode sa binary search is procedure named binary search, and x, ang yung parameter is x, and sorted na array. So set natin mong left is equal to 0 and right is equal to n minus 1. So ang n is the number of elements. So while left is less than or equal to right, then do mid is equal to floor left plus right divided by 2. If x is equal to a index mid, then return mid plus 1. This means na found na. Else if x is greater than a index mid, then left is equal to mid plus 1. So mag-go right ka na, and then else right is equal to mid minus 1, and then imong direction na is to go left. If not found, return negative 1. So para mas masabtan, ang key idea niya is i-divide dyan mo siya, or it halves ganun. So first is set left is equal to 0 and right is equal to n minus 1, mga itong ganina, and then i-compute mo ang mid, or to find the middle value is i-floor mo ang left plus right divided by 2, and then compare target with the array middle element. So if equal, ang i-return niya is ang middle na kung pila value sa mong mid plus 1, and then if target is greater than array index middle element, so search mo ang right half. If search mo ang right half, so ang left nimo na value is madungagan o ay mahimog mid plus 1. So ang if target nimo is less than sa middle element, so i-search mo ang left half. So ang right value ana is mid minus 1. So now let's proceed sa work example. So diri na po ito sa code. Research code na nadaan nako kay para mas paspas. So now narang comment na pseudocode. So based sa pseudocode, procedure, and then name binary search, and then int na array, and then isort na tanan niya, and then x or the target value. So first step is set the name ang left is equal to 0 and n is equal to r.length. Ang n man nato no is r.length. So kung pila ka buka tong array ay pila tong array size mo ay value sa n. So and then iset pa nato ang right nato, which is katong nasa pseudocode na n minus 1. So mabawasan og isa. So
while loop dayon. So while the condition is satisfied, so mag-run in a loop. So do int mid is equal to floor na left plus right divided by 2. So wala na yung floor ani kay pag mag-int man ta, automatic na nasa Java na naka-floor. So left plus right divided by 2. And if array index middle element is equal to the target, if the middle element is equal to the target, then return mid plus 1. Else if ang middle element is less than the target, so is less than the target, then we go right na kuan, and then ang left na to is mahimog mid plus 1, and then else ang right na to is if wala sa duha ang condition na mahitabo is ang right na to is mid minus 1, and then we go left. If if wala na na-meet ang condition, if nag-end ang loop, so ang ma-return niya na value is negative 1. So now let's proceed sa main method. So scanner, and then enter number of elements, punta na to sa variable na n, and then kung pila tong array size ay ilang ibutan na n is imong array size, int array new int, and then south enter pila ang number of elements, and then mag-loop siya kung pila pud ikapila nimo gibutang times 6, so 6 times siya na magpangayo og enter integers. And then mao ning pinaka-important sa binary search, which is na kinahanglan jud nato i-sort. So arrays that sort, to use sort sa Java is kinahanglan nato ni import java.util.arrays. So balik na dire. So isort na to ang atong array. So now na-sort na ang array. So we ask the user for the target value, then butan na to siya sa variable niya target, and then i-display na to ang sorted array. So sorted array, and then for loop para sa ma-display niya ang sorted array. So from start to finish ni siya kay that length man, so hantod sa last element. So i-print niya from 0 to 6, so less than 6, so minus 1 man jud na, so kabalo naman tadaan na dapat dili nimo sobra, so mo tong wala equals. So kining if I less than array that length minus 1, pasabot lang ana is mag kamata perme hantod dili ni ma-meet ang array length minus 1. Pasabot ana dili na to maabot tong pinaka last nya element na i-show niya, kay kung mag array that length lang gyapon ta diri hantod pa sa last na element na itong i-show, magkama pagyapon siya. So from the start to before the last ay dili day, di ba, start 0 and then magkama siya, and then loop na pod second and then kama antod before sa last magkama, and then last dayon, and then closing bracket na square closing bracket, and then butang tag searching for kung sa atong target, and then space. So now step by step na to na gimirror ang pseudocode para matrace na to maya. So kani mo ra ning pseudocode, copy ra na, then with match found lang para mas masabtan na to ron sa pag run sa code. So na i-show na to ang result. So to show the result, same ganina, nagibutan na to sa variable nga result, and then call out the method which is the binary search, and then the parameter nga sorted array, and then int target or the x pseudocode. So if ang result down na to is not equal to -1,
So ang malabas niya is found. No, di ba ni ganina? So pag dili siya negative 1, pag dili negative 1, so found. Pag nag negative 1 siya, then target is not in the array or not found. So para mas masabda na to, gamitan na to example diri sa PPT. So sa atong PPT, nakasort na siya daan. So same lang yapon diri na 324157. 324157. So run shift F6. Wala nilabas. So enter number of elements 6. 3, 2, 4, 1, 5, 7. So target value na to gyapon is 4. So now trace na to dito sa pseudocode and sub. More on pseudocode lang atong gikuanan kay nandiri nag-run jud ang ato ay nanjud sa pseudocode na to or sa ato ang method ang iyahang logic. Wala diri sa main method. Ang gipang pangayo naman nato is para sa lang diri halo sa main method is mga ipang pangayo nato para ma-fill up ang parameter sa ato ang method. So now set man nato left is equal to 0, and then ang right man nato is n minus 1. So 6 man tong n na to minus 1. So 0 plus 5 divided by 2, 2.5, and then floor man, so 2. So maning 2 na to, and then array index 2. So sa array index 2 na to is element 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2. So maning number 4. Mali. Nakasort naman ni CDI. So tama. Sa bubble ay sa binary search, di ba kinahanglan natin i-sort. So gi-sort sa siya bago ta nagbuhat sa searching. So from 3 to 4 1 5 7 na mo na siya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7. So array mid 2. So ang mid man na to is equal to 2. So index 1, index 0, index 1, index 2. So now let's proceed there as ang na-meet niya na condition is array is 3 greater less than 3 less than 4 man, di ba siya? Kaya ang target na to is 4. So ang mahitabo, i-search niya ang right half. So diri So and then search man siya sa right half. So ang left nato na value daw is kini man ang na-meet na condition. So ang left nato is mag-mid plus 1. So atong mid man ganina is 2. So 2 plus 1, 3. So left nato is equal to 3 na. And then ang right nato is wala nag-change. So 3 plus 5 na. So 3 plus 5 divided by 2, 8 divided by 2 is equal to 4. Floor na siya. So array index 4, 0, 1, 2, 3, 4. So ang array middle element is 5. So is 5. Ang na-meet man niya is kani else 5 greater than 4. So ang right na to ay na di ba to sa kanina dire, and then go right, wala gyapon. So now mag-proceed na siya sa left. So 5 greater than 4 man. So kini man ang paano sa middle element. So 5 greater than 4, and then ning lapas man siya sa
middle element ay target. So ang pangita niya is ang left half na pod pabalik naman sa diri So now right is equal to mid plus 1. So ang mid man nato ganina is 5, so 6 ay mid minus 1 dai. So ang mid man nato ganina is 4, so 4 minus 1 3. So mo na ning right nato ron. Then left gyapon nato is 3, wala nang change. So 3 plus 3 divided by 2, 3 plus 3 6 divided by 2 3. And then ang array index 3 is 0 1 2 3. So number 4. So ang nag-meet man na condition is equal to target na siya. So ang return na to is mid plus 1. Match found na siya. So mid 3 plus 1 4. So position 4 na siya. So ang mga return is diri is 4. Dere result 4 na So result target 4 is at position 4. Hindi sorted array. So ang idea lang niya is tunga-tungaon niya para sa ganina diri siya una. And then padulong sa diri wala. And then diri na pud sa ganina tunga-tunga niya wala. And ay una di ato dire. And then padulong sa diri So now nag-compute na po sa diri and kini man yan agtan, then mali, so mo padulong na po sa diri and then nisakto na siya na index 3 na siya, and then match found. So mas madali siya kaysa isa-isahon. Daghan pa kay steps ba ito na step 1, step 2, step 1, step 2, step 3, step 4, o diba? 4 ka steps. Compare niyo mo sa linear search o binary search, mas dali. So now 1, 2, 3, 4. So now in summary, arrays must be sorted first sa binary search. Binary search cannot work on unsorted data, and sorting is a required na pre-step bago ka mag-start sa tanan. And it ginahaf niya ang search range each step. So divide niya. So each comparison eliminates half the remaining elements. So ginahaf man niya ang mga nabilin, so wala na siyang choice. And then common use is sa sorted database, dictionary lookups, phone books, fast search applications. And this is for large data sets, unlike sa linear search na pang small data set lang siya. Kaya tayo 1 million elements, only 20 steps needed. Compare na to sa linear search na 1 million steps ang kinahanglan. Tayo 1 million ito ang target niya na pa sa last element. Edi ika 1 million ta mag-isa-isa. Unlike na makita niya kay half man niya. Let's proceed sa bubble sort. So what is bubble sort? Bubble sort is a sorting algorithm that arranges elements in ascending order. So ang pag-arrange niya is a sorting order. So from least to greatest by repeatedly comparing adjacent pairs. So ang yang gina-compare is ang tapad-tapad. So if two side-by-side elements are out of order, so they are swapped. So ang magkatapad daw is out of order, iyang iswap. So the name bubble comes from the idea that the largest unsorted element bubbles up to the end of array in each pass. So basag bubble na magsaka-saka ba. So with the early exit optimization, if no swap happens in a pass, the array is already sorted. So kung wala na yung swap na mahitabo, then sorted na siya, and then it will stop early. So ang purpose sa bubble sort is sort a list in ascending order by swapping out of order adjacent pairs. So i-sort niya
into ascending order by swapping ang magkatapat. So common use cases niya is para siya sa pang-teach siya sorting concepts, small data sets, and when simplicity matters over speed. So optimization, early exit flag. If no swaps in a pass already, that means already sorted, so stop. Now let's proceed sa pseudocode sa bubble sort. Procedure name bubble sort, and then ang parameter is ang array. So for I is equal to 1 to n minus 1, do swap is equal to false. For j is equal to equal to 1 to n minus 1, do if a index j greater than or greater than to a index j plus 1, then swap ang j o ang index j or left na index sa right niya. So yung magkatapat is swap, and then ang boolean na swap may mag true. So if swap is equal to false, then stop. So kaning una na 4 is the outer loop, and then the next na 4 is the inner loop. So how it works, outer loop repeat up to n minus 1 passes antod mulapas na siya sa antod ma-meet na to yung condition na n minus 1. So mag-continue gyapon tong loop. So set swap equals to false at start of each pass. So kada pass is mag-false sa ang swap na boolean. Okay, pag mag-true siya mo, next naman siya. So now the inner loop compare adjacent pairs a index j and a j plus 1. So ang magkatapat i-compare niya, and then if ang aj is greater than j plus 1 is swap, and then ang swap kay true after inner loop. So if swap is equal to false, stop early. After each pass, last I elements are in correct place. Now mag-proceed ta sa code. So auto pseudocode na naka-comment. So based sa pseudocode, magbutang ta procedure, and then name bubble sort. So atong parameter is array na integer, and then set na to ang n is equal to array.length. So kung pila tong array size, mo n na to. So now ito for loop, ang outer loop. So ang pass na to gihimo na ay ang I na to gihimo na pass para mas dali mag-code. So pass is equal to 1, and then ang condition niya is pass equal to 1 to n minus 1. So hangtod maabot tong n minus 1, so less than or equal to n minus 1, and then mag-increment siya to continue the loop. So set tag boolean na swap is equal to false, and then for loop j is equal to 1. So ang pasabot man natong j is equal to 1, so ay kay first index. So ang first index man sa array is 0 hantod sa n minus 1. So n minus pass n minus I, so n minus pass less than yapon siya, dili na less than or equal kay mulapas man siya kung mag-equal mulapas sa index. Sa mga to, if a index j is greater than sa iyang katapat na index, then swap. So to swap ato is ganina na sa pag-try na ko. So pag swap niya, magamit ang temporary variable. So in temp, so ang temp is tora na to og katong j array na index j, and then ang array na index j mapulian sa iyang katapat. So na-exchange na sila. So ang napuli na. So ang kining katong sa left ay katong sa right nimo na index
mo set na po siya sa temp kani para magpulin dire. So nag-swap na sila. Ato lang pag-swap niya gamitan na tog temporary nga variable which is kani temp. And then if swap is equal to false, ay hindi na pa dito sa swap is equal to true dayon. And then if swap daw is equal to false, then stop. False, then so if swap daw is equal to false, so naka true man so kung not equal to true mo false sa siya, then stop. So break. And proceed ta sa main method. So enter number of elements. So kung pila tong imbutang number of elements, masulod sa n, and then ang array size is kung pila tong n times 6 gyapon. So 6 ang array size na to, and then enter the 6 integers, and then 6 times siya mag-loop dire. Then i-show sa nato ang original na array. So to show the original array, gamitan ako to string para dili na ako mag for loop na mag-isa-isa siya sa mag-isa-isa sa show sa katong array ganina na original. Show sa natong original array, and then to trace na to ganina. So in trace arrays, and then copy of ang kining copy of ang pan is katong na swap na siya. So kaya naka-copy lang niya naka-mirror lang niya sa pseudocode. So di na nato na-explain, and later na. And then to sort the actual array and show result, so i-call out na to ang method nga bubble sort, and then array, and then call out na to arrays to string array. So para mas masabtan, mag-show tayo example. So 3, 2, 4, 1, 5, 7 6 3, 2, 4, 1, 5, 7. So i-trace na to kung yun sa niya pag pass. So I is equal to 1 pa. I is equal to 1 ano. So ang index 0 sa tane, index 0 is greater than kuan man index 0 index 0 kay mas dako man siya sa 2. So nag-swap to 3 na, and then next na po siya diri na sa inner loop, magsunod-sunod na niya, i-compare niya. So 2, 3 na. 3 man is less than 4. So stop, mag-stop siya. Dili siya mag-swap, di ba niya ma-meet na so ma-false. So dili na siya mag-swap dire, then ma-false man na. So kinay mag-break, and then man ang pass 1, and then mag-proceed na pud siya dire sa katong outer loop. Check niya dire kini ay 2, 3. 2 is less than 3 man, so dili siya mag-proceed, dili siya mag-swap. And then 3 man is greater than 1, so mag-swap. And then ang 1 man is greater than nag-swap man so 3 na 3 is greater than
ay 3 is less than 4 man, so dili mag-swap. 4 is less than 5, dili mag-swap. Dili na siya sa inner loop magbase. Nag-continue na isa-isa na niya diri ug check. And then wala naman na nag-swap, so mo proceed na pud siya dire. Mag J++ ka dire. Kaya naman na J++. So na naka sa pass 3 ay pass 2. Compare niya 2 is kuan man. 2 is greater than 1, so mag-swap siya 1 2 na. And then 2 is less than 3, so wala may tabo. 1 2 3. And 3 kay mas 3 is less than 4 man, so wala may tabo. 4 is less than 5. And then 7 is less than okay na. So now 1 is less than 2 man, so dili mag-swap gyapon. 2 is less than 3, dili mag-swap. 3 is less than 4, dili mag-swap. 5 is less than 7, dili mag-swap. So and then nag-pass 4 pa siya to check. Nag-check pa siya if kung nag-false na siya dayon sa nag-false naman ang swap, so no swap na, nag-break na. And then diri ana is i-print ato niya tong sorted niya array here. Array kani nakasort naman to dire. Wait. Igamitan naman ani na function or na procedure. So now i-print na nato to. So results. And then 1 2 3 4 5 7. That's all for the bubble sort. So nag-early exit na siya sa pass 4. Dili na siya mag-proceed pa sa 5 to check pa kung nakasort na ba yun. In summary, ang bubble sort kay multiple passes swapping out of order adjacent pair. So in each pass, ang adjacent elements kay gina-compare niya and gina-swap if needed. Kung mas dako tong tapad niya, so i-swap niya. And then mas easy siya i-understand o i-visualize. Kaya nagpuli-puli raman siya and early exit optimization, so dili na siya kinanglan manuntanan ang loop. So kung if no swap happens, di stop. And for small data set lang yapon siya kay ginaisa-isa man niya. So kung dagko na data set, mas dugay siya mag-sort. And now ang last na algorithm natin i-discuss is ang insertion sort. So what is insertion sort? Insertion sort works similarly to how you sort playing cards in your hand. So when you draw a card, you insert it into the correct position among your already sorted cards. So di ba pag magbaraha ka na kay gina-arrange daan, then pag imurang isingit-singit, dili na nimo tan-awon og isa-isa, isingit lang nimo siya sa imong nakasort daan. And then the algorithm builds a sorted portion from left to right. So in each step, it picks one element called the key, and it inserts it into the correct position in the sorted portion by shifting larger elements to the right. So same atong yun ngayon sa barahan na magkuha kag key or one element, then ang larger elements nasa right nimo and magkagamay siya. So ascending gyapon yung pag-sort. So common uses, small data sets gyapon and mga nearly sorted data. Kay efficient siya na online sorting where data arrives one element at a time, and also used inside Java's sorting na algorithm. So ang purpose sa insertion sort is to sort a list by inserting each element into its correct position. And ang common uses is katong giingon ako ganina. And then ang analogy sa insertion sort is malakig nag-play of cards na mag-pick kag isa and then slide nimo sa isuksok nimo sa right spot.
So ang sundukod anang insertion sort is procedure name insertion sort, and then ang parameter name nato is ang array. So for j is equal to 2 and do key is equal to a index j. So kining key nagtag current element, and then I is equal to j minus 1. So while I is greater than or equal to 1 and a index I is greater than key, do a index I plus 1 or equals to a index I. So ang gibutan ni is gi-shift niya ang element to right, isuksok, and then I is equal to I minus 1, and then a index I plus 1 is may mo nag key. So it inserts the key in the correct position. So para mas masabtan ni sa code, so from start ana is we start from the second element. Kay mag-pick siya, ang key niya is ang second element. So pick current element as key or a index j second element. Compare key with elements to its left. So ang pag-compare niya is katong key i-compare niya sa ang left. So i-shift niya ang larger elements on one position to the right. Ang larger elements ma-move siya sa one position to the right, and then insert key to the correct gap, and then last repeat until all elements are processed. Now let's proceed sa work example diyata sa code. Insertion sort. So comment gyapon na ako sa code para mas start, and then procedure name insertion sort, and then parameter nga array, and then for nag-declare kog variable nga int n is equal to array.length. So ang n man nato diri is ang array size, so maning array.length, and then for loop for j is equal to 2. So j equals to 2 to n. So ang pasabot rana is j is equal to 1. Ang 2 man ay ang 1 man is the second index. Ang 1 is the second element. Ang index 1 is the second element sa array. And then continue siya hantod sa n. So less than n yapon siya, dili less than or equal to n, kay musobra na siya sa index, so error. Now katong key, ang key daw nato is equal to a index j. So ang key na to is ang second element, pinaka first, and then ang I na to is set na to as j minus 1. So 2 minus 1, so 1 minus 1 is equal to first index. So i-compare niya ang kene sa yung left. Kato ganin na left to right man to, kene right to left. So while I is greater than or equal to 1, so atong gyapon gi-0 kay sobra na sa index. Pag dili siya tama sa index sa Java pag mag 1 to dire, so 0. And array index I is less than the key. So ang key na to kene. So i-compare niya ang index kene o kene. So now while kato na condition is na meet, mag-swap siya kay mas dako man ang left. So ri plus 1 mo nag ri, mag-shift element to right, then I minus minus to decrement ang katong sa condition na I minus 1, and then ri plus 1 set na to ang key sa correct position niya. And then now sa main method, so same gyapon na katong
user input na n. So kung pilang number of elements may masulod diri sa n na variable, and then ang kung pilay number sa atong elements mao yung array size, and then mapod ikapila nga times mag-loop diri tay 6, so 6 gyapon, 6 integers, 6 ika 6 times yung mga of integers, and then show sa natong original na array katong ganina to string, wala na gyapon nag for loop, and then step by step trace na gi-mirror lang ang sudokod para makita na to ang process niya. And then to show the actual array and show result, i-call out na to ang method na itong ibuhat, which is the insertion sort, and then insert tong parameter nga array. And now try na to gamit na example. Number of elements 6. Cursor 324157 324157. So kato ganina mag-start man siya sa ang key na to is ang second element, and then i-compare siya dira sa 3. So ang nasorted na niya is 3. Sort niya 2, 3. So kay ano man siya, ang 2 man is less than 3, so masuksok siya sa left niya and ma-move to right ang 3, and then proceed ta diri sa next key na pa niya is 4, kay nag plus 1 man ta, so 4, and then nasort naman 2, 3, so greater than man ang 3 sa 4, so sa right side siya mo so dili siya mo shift, and then mo na ning 2, 3, 4, 1, 5, 7 na, and then nasort ng 2, 3, 4, hindi nga napunta sa 1, kina pa na to is 1, and then i-compare man na niya, so now na-sort man ang 2, 3, 4, and then mas dako man ang 1, ay mas gamay man ang 1 kaysa sa 5, so mo shift siya sa 3 ka elements, 4, 3, 2 balin sa 3, and then 1, 2, 3, 4 na, and then sa 5 na pod tama naman yung position, so walay shift na mahitabo, and then 7 pod walay shift na hitabo kay tama ang position, and na-check na siya sa nag-end na ang loop na to and conditions, so now the sorted array is 1, 2, 3, 4, 5, 7. So in summary, ang insertion sort is like sorting playing cards sa imong kamot. Imong insert lang, so mag-pick kag isa ka baraha and then slide nimo sa tama nga spot, and then if the array is already sorted or nearly sorted, so pila na lang ka shift ang needed. So best ni siya sa mga small data sets and online sorting, and mao po ning ginagamit na sorting algorithm sa Java. So in summary, ang linear search o binary search, ang type niya is for searching. Ang linear search is in any order, and ang binary search dapat must be sorted first. So ang linear search is best for small or unsorted list, and ang binary search is best for large na sorted na data sets kay ginatunga-tunga man niya so magkagamay. And ang bubble sort o insertion sort is ang type niya is sorting. Ang input requirement niya is in any order kay isort man gyapon niya. And then ang best niya na use is for teaching,
ang bubble sort. Mas dito sa pang teaching sa pag-sorting kay mas ma-visualize. And ang insertion sort is pang kanang gamay na lang hapit na ma-sort o mga small nga data sets. So na quick reminders na rin na ang linear search is simple, unsorted, okay lang, and one by one check. Binary search is fast, needs sorted input, and half range each step. Lastly, bubble step ay bubbles. Next is bubble sort. Adjacent swaps ang katapad and early exit flag, and easy to learn. And lastly, insertion sort na key insertion, great for nearly sorted na mga elements and used in Java Team Sort. And that's all for the video discussion about fundamental algorithms in discrete math, about linear search, binary search, bubble sort, and insertion sort. That's all. Thank you.